Hello, it's me, Mr. Kifri Vlogger. Achibi notun video ekta abne khan lo ani di ase. To marum bra abne khan mola video to last tak sai dibi. Ami age de ami abne khan lo mag ase. Chapar de ami ekta video bana do hale. Moi hesab de moi banai se moi idu ki ase gole ami khan believers khan ami khan believers ase hole bi kun ba dole iniga ami bi phal kam kore gone korele bi kun ba do hele iniga ekta side de manubra na dikhya dam de du hole manubra dikhya dam de du hole bishi sundor bishi phal dikhe hole bi kun ba ta jaga de du hole ama khan sob ase de apne khan log kwan hoy do ami bi thagi khina me sob nimi de koste mi to ami bi thagi khina ami bi believers ase koine thagi ase hole bi kon ba chaka de du moi bi hosa na kwa la ita chaka de lokre ami bra 10% isor ge na tia laga na di khina moi bra kha laga du hole bible de likhina ase edu du hole ami laga ase ami laga du moi ke dibi koine likhina ase kile moi la paisa jur kore koine likhina ase de kon bra 10% na di khina khae edu du hole edu manu bra du hole ami la paisa jur kore koine bible de likhina ase idu karni moi idu la video banase de idu karni viewers ko marom bra hoy moi galdi kurin thagibo idu bra apne ham maaf kor dibi kon ba du hole ami bhabna korse o kon ba du hole 10% use na kora karni tai iniga isor la kam de refuse kor thaka karni idu pia pai khine comments likhina ki gone bhabna bi korse hole bi nibe moi la viewers kan idu laga du marom bra idu moi ke map kori dibi gona moi eta idu bi koi jase aro next time debi ki jane apne khan lobul mon ho bare apne lobul mon na ho bi bare aro bi idu among Christian way of living Christian du lekin ga thage itu la bi ani bo bare hole bi idu dam de apne khan bya na pai khene phapna kore sangene video last tak sai khene o itu du hosa sina misha se itu phapna kore khene nichor bra alop deri bhavna kore khene comments likhile bichi balobo ko khene moi itu moi la viewers khan logo apne khan lo map mangi khine itu video de moi koi jase aji du moi ki la video ani bo gole moi kala guti ko khine ekta thake kala guti du hole jongol de thake aro itu du rokhya chaka kun ba chaka de rokhe itu garni moi aji du leta itu chakhine ani bulase aro itu du hole for fathers kambra ki de use korse garment ahadam de ki de use korse ami tu korin dekhabulase ami bra jana to du hole itu kala guti du hole tinda rastai jane itu bra ki kam kore itu moi tinda rastai jane side itu karni moi itu korin dekhabo next time de next video de itu karni itu bar la video bi apne khan marom bra share kor dibi aro sob manubra next video rokhibi ki gurbula se kala kodi dobra ki gurbula na gohina rokhi tagibi ami khan so bela khine etu ki kam gorkhina aise etu sai sabo aro kun ba to hole chaine gine tagibo etu karne apne khan comments tebe likhibi ami khan for fathers kam bra dole etu kala kodi bra dole ami khan tajibi use korse enika debi use korse kone etu bar apne khan comments te likhi se gole moi edu khambi lohena o viewers kambra kwan sina edu du hole yade edu du yade bi use kore edu du yade bi use kore aro ami la cha ami chana ta to le edu kurubole thagi se ko khine mo next video de moi apna khan logo dekhai dibulase edu karni marom bra moi la video do le share gur dikhina ado sob manuge chanai dingina sob tribe manubra ki kinya use korse dakhambra apne khan sob manubra comments te likhbide ko hina moi ache khata video do le apne khan lo ani dibo aro aibi ame khan jungle de jakhine edu kuti du thurbo sorry edu kuti du othabo o chaka de thage kinyaga de othai moi jakhine othai dekhabo edu othabole ase jidu jungle de tu thabra ki grubula se sai thagi bi apne khan lo dikhai dibula se achi to full video na dikhabo hole moi achi otha la dikha se itu bra ki kam grubula se kon ba tu chani gi thagi se gole itu khan la kam ola ko ne moi ke comments likhibi next time de do la mi bra ami la chanya ta kiman ase itu sob dekhabula se aro itu la video tu sob ge share ko dibi nya hose gole
Manu kan tu lah alak papna alak thaka kan comments likhi bi itu bra tu ami kan papar khambra itu kam kura aise gone likhi divide go hine mo itu chana dias ini ga ka pangor de uti gine besi tokbra othai de gon ba chaka de hole bi yadi to alop khata hwa bra phala se sabi do mam phala se tu do ki bana bula se mo bana hin de for fathers khambra alak bana thage खाबी खामी खाने भी दिखावला से तिन्या गुरे न खाई जो भी गुरे दिखावो और की जे यूज करे जो भी दिखावला से बड़ा फार बड़ा साइट है भी आमी वीडियो दो लास्ट तक साबे ए दो वाला आमी खाता बड़ा दिवो दे ए दो बा और नेक्स्ट टाइम दे दो वाला वीडियो लंबा होबो किनी का की करे तो सब एग्जांपल दो ल करे दिखावला से आओ चला ला ए दो हेलो ब्रिक सासी दो तुम छुदो आसे पुंजी बना की हो viewers kan visit to kasi itu government na thaga dam de papar khambra itu ki alak itu khambra hai alak kam gur thaki se itu bra ami sore dimabo de bi supply gur thaki to khandu pichi important laga samana si tu kon ba na chanile sabido yadi bi man turgina se sabido abi river kan itu lo boleh karo lo hina sile lo pura se kalau betul lo boleh jaina ai